martangiang mahita. Dami ni debata na sumurug siyan sa luhod na roha. Ima mangaramodi adi-adi do pikiran mo nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhan tayo. Amen. Akamang do dia makinanami sudin na hinakulungan tabuka mahatan ni debata jamita di sadareo paningotan di ariha mamate ni Tuhan Yesus imana tersurat di Markus 15 ayat 33 sangat 40 sada. Markus 15 ayat 33 140 sada laos margati laos tabigima alai di hosni ari songkok ma nahulum tulia portibion sahat rodi pukul tulu. Jadi di pukul tului marsuarana balgama Yesus majukon ali debataku puasa tung tadi kono mau Eloi laba sabatani. Jadi adong mana diba jong di si ubegisa gabe di dokma si Elia do jino nai ale malojong ma sahalak manornopon limut tu asom dilohoton maitu tolong laho painu ponibana hut madidok atong taida ma manang naro si Elia paijurhon ibana dungi marsuara nagugo ma Jesus laos tosma hosana. Jadi mariba bola dua ma hire-hire na di bagas joroi siag gijang tutoru dungi di idaleknan na mangadopi ibana songoni HP parmatena gabe di dokma na tutudo anak di debata halakon manatak-natak dosian na daw deba ina songon si Maria Magdalena si Maria ni si Jakobus na uposo akup ni ina ni si Joseph do si Salome dihuton na sida do ibana laho makobasi uju di Galilea do pe ibana dukon ni lando pe akana asing narap nakok dohot ibana tu Jerusalem ima sahat na akamang do dia makin nami sudi na hinakulongan hira tardok sudi do jolma mabiar mati takubodo manadong hitan waing na sumabiar mati arong dua kamang mabiar do biha mati mga lusi bi mga mabiar bala mati ati nuaing molo tapakilala ko do sa sitong nahamatiani gabi suatu proses suatu cara untuk memperoleh kehidupan yang lebih indah tangpola alai molo saliling taetong do tumabo duminggan portibion buido era na babiar kita alai molo tabereng nakinan sama tiani sada proses tahapan tirket untuk memperoleh hal-hal yang lebih baik dalam kehidupan kita pasti sada ma usahuna pature-ture otta manguluta asa uli dengan sah rodi hama mateta unang asal mati hitanian dan kita he akamang akainang ay nagudangan ng jolmaon asal mati alai mati kita di bagasan Tuhan mati kita ala ni ulau lomo ni rohani di mata jadi di dok pangukaponi jadi hubege masuara sian banua gijang nama dok martua ma akan mati di bagasan Tuhan ni ola nion tutu ninna todi masokot mana sida sian pak grup kilon nasidai aina mangihut tudu nasida do naniulanai alai persoalan na kamang akay nang molo songoni pengoluta sa sitong na alai di sada sisi kira na masihol luita mati idubin na olo kita say songon na tapa mati si bata aneng mati biyaw na nga sato nga mati yaw nila nang minuto mang nasungod diyan na sato nga mati asato nga mati biyaw ala ni hamaolon ala ni parukilon ni portibo boydo colma gari ada akamang akenang maperhatuaon naung mati bere kamu pang di perjamita opat saya ada dua
Kadang jolmai makilala ko tumabu do na mati ni bana. Di barjamita opat ay sada 1-2. Dungi huulahi mapatakason sa luut pangarupaon akan masa di hasyanganon. Gabi huida ilu-ilu ni aka halak na hona pangarupaon daangadong namangurupi. Jala uhum gogo di bahin tangan ni aka pangarupao tu nasida. HP dangadong mangapuli nasida. Jadi hubar hatua mahala akan nong leleng mati. Dia merasa lebih bahagia orang yang telah lama meninggal. Gumudang sian akan mangulung waing rasi rasan waing. Si patah songodido pakilalata. Heran natumabu. Alai di sada sisi mabiar kita di tonga-tonga nguluta. Nuaing akamang marhidi-hidi kata ni Tuhan tasaradion di parningotan di hamamate ni Tuhan Yesus adong sada na ikut tekas ingotota adong doha dosa do Yesus. Dia mai mati Yesus hitape mati. Alai adong parasinganna. Hamatiata ala ni dosa. Ay upati nuhor ni dosa do kamatian alay baga-baga di debatado hanguluan rodi sa liling ni liling alay anggo kamatian ni Tuhan Yesus Kristus na panguluhod do mati ibana asa mangulu hita mati ala ni dosa ayaw do hanguluan do haheheoni na mangulu do na porsia dia unak pe mati ibana jalan na sutupa mati ibana sa liling ni liling na nina Tuhan Yesus. Di Yohanes 10 sada ayat 25 1:26. Alani hamatia dang gabe uhumbe alai gabe proses namanya kamang idon nakita na dakon ni Apostol Paulus di sada Kore 15 ayat 42 1:43 1:50 songonod do nang hamatian ni akan naung mate tersabur do di habusuhon alai dipahehe di bagasan hatok totong tersabur do di haleaon alai dipahehe do di hasangapon tersabur do di hagaleon alai dipahehe do di hagukon odo nahudok di si ale akadongan dang teanon ni sibuk dohot mudar manian harajaon ni debata jaladang tartian naulobusiki hatok tongon idonana yang berengota marhiti hamamati ni Tuhan Yesus kematian dapat dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Yesus dan kematian tidak dapat membuat kita takut sebab Yesus dapat mengalahkan maut. Memang kematian pasti terjadi dan kita alami. Ido nanaing dohonon ni hata ni tuhata dot di peristiwa hama mati ni Yesus kematian dapat dikalahkan. Kuasa kebangkitan Yesus. Kematian tidak membuat kita takut sebab Yesus telah mengalahkannya. Alani ngolo di dokhata ni tuhata marhite topik sadarion tosma hosana. Yesus menyerahkan nyawanya. Si tongdo ibana mate. Tudu si tutudo dada rekayasa ni akan amalo. Alai tutu si tutudo mate ibana. Alak kamanga kainang udang do halak na manguji sejarah perkembangan ilmu dok teknologi menyangkal kematian Yesus. Sian najulu satu sadarion. Alai marhite hata di tuhata sadarion di papos doro hata bahwa sitong do ibana mati. Yesus benar-benar mati dan rekayasa. Tutu si tutu do ibana alain na di pasahat do nguluna Yesus menyerahkan molo didok di pasahat dengan sukarela sian bulus ni rohana dang nasu terjua dang nasu terbaik Yesus mangalo akasol lalu ni Romawi besa dia mai di Getsemane ise dona ni lulua muna Yesus hala Nasaretido audui
dungi bertinggalkan nasida. Ala Yesus nuaing pasahaton menyerahkan dengan segala kerendahan hati gabe pelean perdengganan. Ido benar di dokatan itu kata di Yesaya 57 ayat 10. Ala di halomo jahuba do parsipalna mangai sahid. Ia dung dilehun hosana pahin pilihan perdengganan idaun nama buhi jala perjabarana hari-hari jala menjadi malomo ni rohani jahuba marhite hite tanganna. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Jadi sebelus ni rohana dan nasu terjuana dan nasu tarano alai diserahkan. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Di pasahat Yesus nguluna, di pelehun Yesus nguluna gabe pelehan perdengganan. Atas sungunum makamang akan nang gubarana digobarkon sahalak ahli teologi sian Indian namar guar mamen mendatil parampil dido ibana ma songonon taringot tu si taunon ni Yesusi. Salib sebagai perbuatan pengosongan diri atau kenosis Kristus. Salib sebagai perbuatan pengosongan diri atau kenosis Kristus, suatu ungkapan kasih bagi dunia ini. Salib merupakan dinamika sentral dari seluruh sejarah. Salib adalah inti dari iman. Alani nadipatu turu ibana, nah mengosongkan diri do ibana. Pengorbanan diri ibadah. Salib adalah inti dari iman. Tanpa salib keselamatan manusia tidak akan pernah terjadi. Kenyataan salib atau salib penebusan Allah yang mengosongkan diri dan terungkap dalam Yesus merupakan dinamika sentral dari sejarah dunia. Berekamu mah agamang akainang belgani lapatan ni na ninya na Yesus menyerahkan dirinya di pasahat Yesus nguluna Tuhan mateyan gabi pilihan perdengganan ni dosata marhiti hama mate ni Yesus tubuh ma nai baru na parjulu ayat 30 maribak bola dua ma hire-hire na di bagas joro. Hire-hire tabir bait Allah, tabir lapatanna tirai sekat penutup. Hama mate di Yesus pasadahon parsaurata akan aporsea. Dang adong bepar holangata, dang mardiai berbehita diado pandi debata, nunga mardame jala di pasaur hita dohot debata. Kristus doh napuna kita jala nau gabe pinopar di debatan kita. Imana perjulu nama masyarakat. Allah dihala Yahudi perbedaan ini. Kasta adong doi di bagas joro pe. Adong dong maha kudus, adong kudus doh akalan nasi dibagi-bagi do bagas joro. Alai marhite hama mate di Yesus di pasada mahita dan adong be ibar tanunga sada hita di halap pata dak kuboto manang da dihui boto hamui adong do partangga nagono adong partangga nagajil ola sia tangga di jabu be bolo do on nasongono mas status sosialnya gariada ate kamang akainang kuburan ni halak batak na julu marasing-asing do saya ningok dobe mula dong kuburan di halak batak di hutan nami mula pitu tingkat nina ado warni isibukin na ibu di nong gabi may maya ko kamu mah ibay mamusi akan na dibuan na disi
Nama tipe merkasta-kasta. Ape anggo di bagasan Yesus sada do kita di dok kata itu kata na sinurat di si Paulus di Galatia tolu ayat 22 dang mardia ibar di si Yahudi manang Junani hatoban manang anak mata bawa manang perempuan ai sada do hamu saluna di bagasan Kristus alai anggo Kristus napuna hamu pinopar ni si Abraham do hamu atong jala panihan mangikutun baga-bagai persoalanna porsia Molununga porsia kita ini adalah keturunan Abraham. Pinopar ni si Abraham do kita. Manang napugus, manang nalea, manang nas oto, manang nabisu do akalan nasing rap do kita. Sitian baga-bagai. Bere kamu maakamanga kainang di bagasan Yesus ditaktani di Efesus 2 ayat 10 14. Efesus 2 ayat 10 alai anggo nuaing di bagasan Kristus Yesus do kamu jala daupe kamu najolo gabe di pajono mudar di Kristus do kamu naing daupe kita halak batak najolo sian sinodang di Kristus alai Allah kama mata di Kristus ditatangi ma diruntuhkan ai ibana do pardamyata dung di pasada na duai jala ditatangi dorpi parholangan ima hamusun. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak yang telah meruntuhkan tembok pemisah yang yaitu perseteruan yang meruntuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Alani hamamat ini Yesus menghilangkan perbedaan, menghilangkan kasta-kasta, menghilangkan tembok-tembok perseteruan. Alai sada do kita di bagasan Tuhani somar diaibar. Napa duakon hama mati ni Yesus panidangion kesaksian pabuat tutudo ibana anak di debata. Adorang sok hama mati ni Tuhan Yesus mamuka sian hosniari sahat rodi pukul tolu songon nama kolom maportibion dungi marsuara ma Yesus Eloi Eloi laba sabatani ale debataku buasa tung tadi konomo dang na mamurai Tuhan dang nama dili ibana alai patujolo ni angguk tadi marsuara Yesus adung mana melujung mangalehon tuak marsapulim adung napa uruhon beri kamu majojor ni jolma na ditoru ni silangi jadi adung dosa ada buku namar judul setan-setan juga berkuasa dalam gereja. Ditoru ni silangi meragam mapangalahon ni jolma adong na paururuhon adong mangalian limut adong na martodung adong mangalulutu adong nasi alai sana na marutung ima leknan diamati ibana sudia kana masai songon si Maria ido ibana iya si Maria di peok do hatai sudina jala di pahusor-husor di bahasa Tuhan dakolan na paikuti-kuto di mana ala di pamanat ibana sian haporsiauna dungi di bereng imana mana masai haruar masada panidang yosian ibana tutudo on anak ni debata luar biasa kamanga kainan mulai di bereng kamu nakinan di ayat terakhir naik 40 mana tak natap sian na daudu di ba ina songo si Maria Magdalena si Maria ni si Jakobus do na poso na mangguari dirina si sian ni Tuhan Yesus na memakai atribut kekristenan kenyataannya tidak berani leknan na memiliki resiko dan luar biasa. Ay boy do ibana dipecat, boy do ibana mengalap tekanan, boy do ibana lanakan asing dia do ibana. Alai tanpa tanya, dengan kesadaran, tanpa paksaan,
tutudoon anak di debata. Nungaing ahado na nang dohonot tadi si. Di partikiat dan waing akamang akainang dituntut dosia kita ketegasan mangokuhon bahwa Yesus satu-satunya juru selamat kita. Dan adong banyak kebagian. Toy maamang, toy mainan. Beribu satu macam jalan ke Roma. Meragam dua kamang agama hidang ibe. Alaikum merhatu Tuhan sada. Kristus anak di debata si balua kita. Tutudoon anak ni debata. Panidangion na luar biasa tuh di tengah-tengah nguluta. Buhado kita nuang di partikiata di zaman na semakin majemuk menantang kita memiliki ketegasan iman di tengah-tengah nguluta bahwa Kristus hidup donganta. Ahama amang akainang dohonon ratu kita sudi. Ahama si persauli honota siap paringota di hamamate ni tua si Yesuson. Molo di pasahat Yesus diri naga pilihan nama Yesus menyerahkan hidupnya nyawanya untuk menebus kita. Alani di pasahat tapasahat manguluta gabi pilihan nama ngulu sijata ni hati gorang tabuka maco anggorak maco hitam mabuka sude. Rom onom ayat 10:2 10 tolu. Oh mana naing buanota sian hamamata di Kristus. Rom onom ayat 10:2 10 tolu. Atong unang madosai mangarajai di bagasan daging una na olo mati na membului hisapna. Jala unang mapasahat tamu ruas muna tudosai. Bahit si jata ni hajahaton tude batama take pasatamu dirimuna songon akan naum pinangulu siya namate songonima nang ruas muna tude batamay bahin senjata ni hati goran tapasaha madirita inang amang pasaha ma anak ta do borutai gabi senjata ni hati goran. Tajamot tong manasida siyan pengaruh-pengaruh dunia. Tajamot tong ma hadiriota asa gabi sijata lomo ni rohani di bata ido uban na maglaw na badia hita ala ulaw na badia gugudui lahu padibutok kita majamotok kita asa say tong ingot hita di hasesaan di dosarta marhide mudar di Kristus marguguma hita pasahatot daginta gabi senjata na mangulu di bagasan hati goran tu di bata amin martang yang mahita mulia hati Tuhan di pasahato anakmu Yesus Kristus gabi pilih perdinggana dihan atau posrohan nami Tuhan ajari jala pergugui mahami mangagohon sude aka tirai-tirai pemisah dia kapar seorang nami ay sada do kami tu Tuhan akan nahinokokmu yang badiay berhami Tuhan namora nabugus perpangkat naleha nabisuk naoto bawa parupuan nagabi doh nasugabi sada do kami Tuhan nahinokokmu pinopar ni siapa ram do kami Tuhan akan naporsiado ajari kami di tengah-tengah ninggulu kami asa tahu kami ali Tuhan memiliki ketegasan iman di tengah-tengah ninggulu nami. Pabuwa sasada anakmu Yesus Kristus do si palua si hokop pami di tengah-tengah ninggulu nami. Mauli hati Tuhan, dungani mahami, pargugui kami, pawujukon ibadah nami di bagasan Jumat Agung Sasadarion sangat tu ulaun nahoho manon. Marhide-hide Tuhan Yesus Kristus upasa tami tangyang nami. Amin.